মহামায়া মহাদেবীর আগমনের বার্তায় আনন্দমগ্ন সমগ্র বিশ্ব চরাচর। আজ মহালয়া। দেবী মহামায়ার আগমনের এই শুভ লগ্নে প্রচারিত হবে এ অ্যান্ড কোম্পানি নিবেদিত মা দুর্গা অসুরনাশিনী নামক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের পরিচালনা রচনা করেছে আদিত্য চৌধুরী, ভাষ্যপাঠ করেছে বিশ্বজিৎ সাহা। এই শারদীয় অনুষ্ঠানে হয়েছে পুরানো ও নতুন সৃষ্টির মিশ্রণ। মহাদেবী মা দুর্গার মঙ্গল কাহিনী প্রচারিত হোক দিকে দিগন্তে। শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মাঠের কাশফুল মাথা নেড়ে দুলতে দুলতে আগমনের বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে। মন্দিরে মন্দিরে ভোরবেলা থেকে শুরু হয় পূজাপাঠ। আকাশ বাতাস ভরে রয়েছে মহামায়া জগৎজননীর মহিমা কীর্তনে। সমগ্র বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী মা মহামায়া আদিশক্তির স্বরূপ চিন্তনে যুগ যুগ ধরে মেতেছিলেন বিভিন্ন ব্রহ্মর্ষি মনীষীগণ। দেবী মাতা আদিশক্তির চরণ বন্দনা করেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব ইন্দ্র সূর্যাদি দেবতাগণ। মা আদিশক্তির কারণেই বিশ্ব সংসারে প্রাণের স্পন্দন স্বচ্ছন্দে হয়ে চলেছে। তিনি সকল শক্তির উৎস স্বরূপা। দেবী ভক্তদের রক্ষার্থে বিভিন্ন রূপে দানব নিধন করেন এবং জগৎকে উদ্ধার করেন। আশ্বিনের এই পবিত্র সময়ে বিশ্ববাসী মা মহামায়া আদিশক্তির স্তুতিগানে রত হয়েছে। দেবী আদিশক্তি মহামায়া স্বয়ং পরম ব্রহ্মস্বরূপা। বেদ, উপনিষদ, পুরাণে তিনি বিভিন্ন স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি সত্যগুণে প্রজাপতি ব্রহ্মার শক্তি মাতা সরস্বতী, রজগুণে তিনি জগদীশ্বর শ্রী বিষ্ণুর শক্তি মাতা মহালক্ষ্মী, আবার তমগুণে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শক্তি মাতা পার্বতী দেবীও তিনিই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবী আদিশক্তি মহামায়ার স্বরূপ তথা বিভিন্ন কাহিনী বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। দেবী আদিশক্তির নিজস্ব কোনো মূর্তি নেই, এই সমগ্র বিশ্ব সংসারই তার মূর্তি। যখনই সংসারে দানবের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। সমগ্র জগৎ জলমগ্ন হলে ভগবান শ্রী বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় মগ্ন হলেন। যোগ নিদ্রা কালে তার কর্ণদয় থেকে জন্ম হল মধুকৈটভ নামক দুই দানবের। তারা শ্রী বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মদেবকে হত্যা করতে উদ্যত হল। ভীত হয়ে ব্রহ্মদেব হরিনেত্র নিবাসিনী মা যোগমায়া দেবীর স্তুতি গাইতে থাকলেন। ওং স্বাহা ওং স্বধা ওং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা সুধা ত্বমশ্বরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা অর্ধমাত্রা স্থিতা দিব্যা জ্ঞানচর্যা বিশেষতঃ ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং তবৈতৎসৃজ্যতে জগৎ তবৈতৎপাল্যতে দেবী त्वमत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सकृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री स्वमीश्वरी त्वं ह्री स्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्वं शान्ति एक शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा
सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यध्वस्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। ব্রহ্মদেবের স্তুতিতে দেবী যোগমায়া শ্রী বিষ্ণুর অঙ্গ থেকে প্রকাশিত হলেন। বিষ্ণুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি মধুকৈটবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রায় 1000 বছরের যুদ্ধ চলাকালীন দুই দানব দেবী যোগমায়ার মায়ায় আবদ্ধ হলে শ্রী বিষ্ণু তাদের নিজ উরুতে রেখে তাদের মস্তক ছিন্ন করেন। শ্রী বিষ্ণু যোগমায়া দেবীর সাহায্যে মধুকৈটব বধ করলেন, কিন্তু স্বর্গলোকে বিপদ ঘনিয়ে এলো। দানবরাজ ব্রহ্মাসুরের পুত্র মহিষাসুর 100 বছর তপস্যা করে ব্রহ্মদেবের বরে দেবতাদের অজেয় হন। ব্রহ্মবরে বলশালী মহিষাসুর স্বর্গ আক্রমণ করে দেবতাদের পরাজিত করলেন। দানব সৈন্যরা বিশ্ব সংসারে হাহাকার ফেলে দিল। দেবগণ ব্রহ্মার সাথে হরিহরের শরণাপন্ন হলেন এবং দানবদের অত্যাচারের কথা বললেন। ক্রুদ্ধ দেবতাদের শরীর থেকে তেজ নির্গত হয়ে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে মিলিত হয়ে এক দেবী মূর্তি ধারণ করল। মহর্ষি কাত্যায়ন সেই দেবীকে কন্যারূপে গ্রহণ করায় দেবীর নাম হল কাত্যায়নী। দেবতারা দেবীকে মহানন্দে স্বাগত জানালেন। দেবী কখনো অষ্টভুজা, কখনো দশভুজা, কখনো বা অষ্টাদশভুজা রূপে প্রকাশিত হলেন। দেবতারা দেবীকে স্বাগত জানিয়ে তাকে বিভিন্ন অস্ত্রে সাজে সজ্জিত করলেন। মহাদেব দিলেন ত্রিশূল, শ্রী বিষ্ণু দিলেন চক্র, যমরাজ দিলেন যমদণ্ড, কালদেব দিলেন খড়গ, চন্দ্রদেব দিলেন অর্ধচন্দ্র, সূর্যদেব দিলেন ধনুর্বাণ, হিমালয় দিলেন সিংহ, বিশ্বকর্মা দিলেন অভেদ্য বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু, কুবের দিলেন রত্নহার। সকল দেবগণ দেবীকে সাজিয়ে তুললেন। দেবী দশভুজা উগ্র রণচণ্ডী রূপ ধারণ করলেন। বিশ্ব সংসার আসন্ন যুদ্ধের দামামা শুনল। দেবী চণ্ডী দানবরাজ মহিষাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হলো। মায়াবী মহিষাসুর কখনো মহিষ, কখনো হাতি, আবার কখনো সিংহের রূপে দেবীকে ছলনা করতে লাগলো। দেবী চণ্ডী দানবের ছলনা বিফল করলে আবারও সংগ্রাম শুরু হলো। বহুক্ষণ সংগ্রাম চলার পরে অবশেষে মহিষাসুরকে ধরাশায়ী করে দেবী তাকে বধ করলেন। দেবী চণ্ডী পরিচিত হলেন মহিষাসুর মর্দিনী নামে। স্বর্গ বিশ্ব সংসারকে দেবী রক্ষা করলেন। দেবগণ ভক্তিভরে দেবীর স্তবগান গাইলেন। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वे पाहि विश्वं स्वईश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदप्यायते कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये वाङ्मशिशिर अनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु तवैकया पूरितमम्बयैतत् कापि स्तुतिः सद्य परापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते लाकष्टादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी गौशाम्भशरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण
नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीत उग्र महाचक्रे दंशध्रीत वसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते निसिंह रूपिणुग्रेण अद्भुतदैत्यानि कृतोद्यमे त्रैलक्ष्य प्राण सहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमावले घोरके महारावे नारायणी नमस्तुते दंशाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मूलवधने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते निधे सरस्वती वरे भूतिवभ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यो त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते स्वनेनापूर्ययाजगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनस्तुतानिव असुराश्रिग्वथा चर्चितस्ते करज्वलः शूहाय खड्गो भवतु चण्डिके वाङ्नखा वयं भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामश्रितानां लोभीपन्नराणां त्वामश्रिताध्याश्रयथां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदनं तयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैरनेकैः बहुधात्ममूर्तिः कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्मधन्या ममत्तगत्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदथिव विश्वम् रक्ष्यांसि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथा असुरवधादधुनैव सद्य पापानि सर्वजगताञ्च शमनयासु उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैल्यक्यवासिना विद्ये लोकानां वरदा भव। দেবী দুর্গাই মূলত পূজিত হন মহিষাসুর মর্দিনী নামে। দেবীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদোক্ত দেবী সূক্তে। দেবী ভাগবত পুরাণ, শ্রী শ্রী চণ্ডী, দেবী উপনিষদ গ্রন্থে দেবী দুর্গার উপস্থিতি দেখা যায়। প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মদেব। ভাগবত পুরাণ মতে মর্তে প্রথম দুর্গাপূজা করেন জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী শ্রী চণ্ডী মতে রাজা সুরথ বসন্তকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। রামায়ণ মতে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে দেবীর পূজা করেন। একে অকাল বোধন বলে। দেবী দুর্গা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। ভারতবর্ষে দুর্গা দেবীর পূজা হলেও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজা সুপ্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদের দেবী মার্জিও দেবী দুর্গারই রূপান্তর। কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, জাপানে দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুমেরীয় সভ্যতার সিংহবাহিনী দেবী ইনান্না, কুষাণ মুদ্রার সিংহবাহিনী দেবী নানা
প্রকৃতপক্ষে দুর্গা দেবীরই রূপ। দেবী দুর্গা ইন্দোনেশিয়া, চীন, নেপাল, বাংলাদেশেও পূজিত হন। মহাদেবী মা দুর্গা বিপদ নাশিনী। তিনি কালী, পার্বতী, গৌরী, জগদ্ধাত্রী, চামুণ্ডা, উমা, সতী প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হন। তিনি সর্বশক্তি স্বরূপা। দেবী দুর্গাকে প্রণাম জানাই। देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता सुमतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै मुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै पूर्वो नमो नमः। नैऋत्यै भुवतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपालायै कालायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै तथास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै पित्रै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै भक्तिविद्यै नमो नमः धीतिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यक्त्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। সমগ্র ভারতবর্ষে নবরাত্রি উৎসব পালিত হয়, যা দেবীর 9টি রূপের পূজা পদ্ধতি। শাক্ত সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ দেবী মা দুর্গা। হে মা জগজ্জননী দুর্গা, তুমি সর্বদা ভক্তদের কল্যাণ করো, সর্বদা সকল অশুভের বিনাশ করো। বিশ্ববাসীকে সুখ আর আনন্দে রেখো মা, সর্বদা যেন বিশ্ব সংসারে তোমার জয়গান গাওয়া হয়। তোমার জয় হোক মা, জয় জয় দেবী দুর্গা।